Sefer traži od Metina određenu svotu novca, ali Metin govori da nema trenutno toliko, tako da mu može dati pola. Sefer pristaje na to, a Metin govori da se nađu sutra. U međuvremenu, Džihan daje Sili predlog sa kojim će ona odstupiti od suđenja i prihvatiti dogovor, a ona u svojoj glavi razmišlja o tome da joj je Džihan ovo ponudio pre nekoliko dana, prihvatila bi. Sada je drugačija situacija. Sila ne želi da dopusti Hančar da pobjedi ovdje, te govori Džihanu da ne prihvata i da će se vidjeti na sudu. Sila nakon toga odlazi u Metinovu kancelariju, nakon što Sefer ode i pozdravi se sa Džihanom. Sila pita Metina šta je Sefer tražio, a on govori novac. Međutim, Beren je iskoristila priliku. Dok su svi bili u kancelariji, ona je postavila kameru u Metinovu kancelariju, preko koje će Džihan moći da prati svaki njihov razgovor. Metin govori Sili da Sefer neće dobiti novac, ali kakav plan on zapravo ima? Beren kasnije dolazi u Džihanovu kancelariju, kako bi vidjela šta se sve desilo, ali Džihan nije raspoložen. Beren gleda sve što je Metin pričao sa Silom, a Džihan joj govori da ostatak pogleda u svojoj kancelariji sama. Ona ga pita šta se sada dešava kada su na putu da reše sve zauvek, a Džihan na to odgovara da je to istina, ali da je izgubio brata zauvek. Hančar priča sa Sinem na hodniku o tome šta se desilo juče. Sinem joj govori da je vidjela Metina na pločicama, bespomoćnog juče, i da ga ne može ostaviti takvog samog. Hančar razume Sineminu brigu, govoreći da je danas Metin izgledao drugačije nego juče, a Sinem krije istinu za tablete. Uveče, Džihan dolazi kući i odlazi u svoju i Hančarinu sobu. On govori da je sve tako blizu kraja, ali je razočaran zašto Metin ovo radi protiv njega. Džihan se osjećao tužan nakon gubitka svog brata i uradio bi sve da je opet tu, a sada kada se vratio, on mu se sveti. Nakon toga Džihan odlazi u dnevni boravak i zatiče Metina tamo. Džihan govori Metinu da je Sila kriva za ono što se desilo juče, a Metin govori da je popričao sa njom i da je ona u to vrijeme bila sa mužem kući, ali također i da je dala izjavu policiji. Džihan se tada smiruje, govoreći Metinu da je on možda pretera u razmišljanju, a Metin mu govori da je sigurno naslov u novinama opteretio Džihanove misli. Njih dvojica se tu dotaknu teme od juče, kako se Džihan sukobio sa Metinom, a Metin govori da ga on dovoljno jako odgurno da se Džihan smiri. Džihan na to odgovara da njega stvari ne zabole tako brzo, već da se mora još više potruditi. Metin odlazi u svoju sobu i govori Sinem da mu da opet onu tabletu za glavu. Sinem govori da je bilo u apoteci i da je doktor rekao da to može koristiti svakodnevno, jer ona sadrži određene vitamine i minerale. Sinem daje tabletu koju je Mukader dala Metinu, ali kako će to uticati na njega? Sutradan ujutru Metin odlazi u svoju kancelariju i uzima oži iz sefa. U tom trenutku Sefer ga čeka baš kao po dogovoru na određenom mestu, ali pojavljuju se dva čovjeka i odvode ga u jedno skladište. Sefer govori tim ljudima da kažu svom šefu Metinu da je u velikom problemu i da nije on jedini koji zna sve. Međutim, u tom trenutku Džihan se pojavljuje u skladištu i govori ljudima da izađu. On govori Seferu da nije došao po njega sada, već bi bilo kasno, jer ne zna koliko je njegov brat opasan. Sefer prvo ne želi da kaže Džihanu istinu, ali Džihan tada preuzima druge mere i Sefer počinje da priča sve. Sefer govori da poznaje Metina 8 godina otkako je bio u klinici, ali Silu poznaje samo 2 sedmice, jer je ona napustila posao isti dan kada je Metin pobegao iz te klinike. Sefer je kasnije saznao da su se njih dvoje udružili i uradili to zajedno. Nakon toga Metin je hteo da Džihan ostane malo duže u zatvoru, a Sefer je pokušao da se pobrine za to. Džihan pita zašto je to Metin radio, a Sefer odgovara zato što ga niko nije tražio 8 godina. Tada Sefer govori jednu stvar koja menja sve, a to je da je najbolje to da pita ženu koja ga je posjećivala u klinici. Džihan uhvati Sefera za kragnu, pitajući ko je ta žena, ali on traži novac za tu informaciju. Džihan mu to obećava, a Sefer govori da je to njihova majka, Mukader Deviloglu. Džihan ne želi da povjeruje Seferu na ovome što je rekao. On se sukobljava sa njim, govoreći mu da je to laž i da to njegova majka nikada ne bi uradila. Sefer moli Džihana da stane jer je sve video svojim očima.
Džihan mu govori da je jedini način da se zaustavi taj da dokaže istinu. Sefer govori da je i direktor klinike učestvovao u tome, jer je mu Kader plaćala veliku svotu novca da Metin ostane tu, ali sigurno su snimci kamera izbrisani. U tom trenutku se pojavljuje Beren, kojoj Džihanovi ljudi ne dopuštaju da uđe unutra. Ona čuje kako Sefer moli za pomoć, ali Džihan se ne zaustavlja. Nakon nekog vremena obezbeđenje ulazi unutra i razdvaja Džihana i Sefera, a Džihan mu govori da ide odavde, inače će biti gore. Beren ostaje sa Džihanom u skladištu, pokušavajući da ga smiri, ali on joj saopštava šta je Sefer rekao, a to je da je mu Kader sakrila Metina sve ove godine. Džihan izlazi napolje sa povređenom rukom, a Beren ga pita gde je krenuo. Džihan govori da će obaviti razgovor sa bratom koji je davno trebao biti obavljen, te odlazi. Vraćamo se na malo vedrije teme. Derya i Gulsum su napravile klizav pod kako bi Olga pala. Međutim, Olga dolazi i pada na taj klizav pod, ali tu se pojavljuje i Čemil koji također pada, a Olga ga sačuva da se ne povredi. Derya je ljubomoran na Olgu koja je cijelo vrijeme uz Čemila i brine se o njemu, ali Čemil je izgubljen jer ne zna šta da misli. Čemil govori u jednom trenutku da je Olga laka kao pero i da nije bilo nje, on bi se povredio. Derya ovo zasmeta te govori Olgi da ide odavde. Derya pronalazi nešto na internetu preko čega će srediti svoje telo kako bi bila lepa za Čemila, ali nema novca da to poruči. Ona odlazi kod Hančar u sobu govoreći joj da se Olga petlja oko Čemila i da ju je on pohvalio kako lepo izgleda. Hančar se nasmeje na to, pitajući Deryu da li je ljubomorna, ali ona tada govori o tom preparatu koju bi naručila, samo što nema novac za to. Hančar nije za to jer preko interneta ima svega, ali na kraju ipak pristaje da izađe u susret Deryi. Sila dolazi na Esmina vrata, pitajući je kada će otkriti istinu Hančar. Esma ne smije da otkrije istinu sama, te odlučuje da to uradi preko svoje prijateljice koja je izašla iz zatvora. Esma govori da će otići danas kada Ertugrul dođe kući i predaće pismo toj drugarici kako bi odnela Hančar. Vidimo jednu ne baš lepu situaciju između Igita i Hilal. Oni su na početku svoje veze, ali Igit je povređen u mladosti i dugo se borio sam kako bi izdržao sebe i majku. On donosi jedan tepih u znak izvinjenja Hilal jer se nije ponašao kako treba, ali vidi da ona taj tepih nije odnela kući. Naš najmlađi par ima svojih problema kao i svi ostali u seriji, ali nadamo se da to neće biti velika prepreka. Džihan odlazi na mjesto gdje je njegov brat imao nesreću. On kreće ka toj litici, ali seća se trenutaka koji su se desili i ne može da priđe do određenog mjesta. Džihan se vraća u svoj automobil i nazove Metina, govoreći mu da moraju ozbiljno popričati i neka dođe na mjesto gdje je imao nesreću.